बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 जून 2021 बरोज़ सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों से बरवक्त आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। तजारती इदारा फ़रोख्त होने पर गैर मुल्की कारकुनान का ट्रांसफ़र कैसे होगा? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने तजारती इदारा फ़रोख्त किए जाने की सूरत में 6 नुकाती हल जारी किया है। मातूल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से गैर मुल्की कारकुन ने दरियाफ़्त किया था कि वो जिस इदारे में मुलाज़मत कर रहा था वो सेल कर दिया गया है। इस सूरत में उसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी और ट्रांसफ़र का तरीक़ाकार क्या होगा? वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर जवाब देते हुए कहा कि अगर तजारती इदारे की मलकियत साबिक जो सज्जल तजारी है उस पर हुई है तो ऐसी सूरत में 3 काम करना होंगे। मकतूबुल अमल से रजू किया जाए, इदारे के पुराने मालिक की फ़ाइल ज़ेर कार्रवाई के उन्वान से मुंतकिल की जाए और तजारती इदारे के नए मालिक की फ़ाइल खोली जाए। वज़ारत के मुताबिक ये तीनों इक़दाम करने पर गैर मुल्की कारकुनान का ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत हो जाएगा। अलग से उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करना पड़ेगी। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की तरसील ज़र में इजाफ़ा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की जो पैसे भेजने में इजाफा हुआ है, अप्रैल में 13.28 अरब रियाल अपने मुल्कों को भेजेंगे। 2020 के दौरान माह अप्रैल के मुकाबले में 3.49 अरब रियाल ज़्यादा भेजे गए। अप्रैल 2020 में 9.7 अरब रियाल भिजवाए गए थे। अल-इक़्तिसादिया ने सऊदी सेंट्रल बैंक सामा के जारी करदा दादोशुमार के हवाले से बताया कि सालाना की बुनियाद पर गुज़श्ता 12 माह से गैर मुल्कियों के जो पैसे भेजने में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गवर्नर मक्का से हज और उमरा स्पेशल फोर्स के नए कमांडर की मुलाकात। गवर्नर मक्का मुकरमा और सरबराह मरकज़ी हज कमेटी शहज़ादा खालिद अल फैसल से हज और उमरा स्पेशल फोर्स के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने अपने मुआवन ब्रिगेडियर फवाद अल मतीही के हमरा मुलाकात की। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने हाल ही में वज़ारत दाखिला के कलीदी ओहदों पर नए अफसरान का तकर्रर किया है। वैक्सीन मुहिम से तेल मंडियों में मज़ीद तवाज़ुन बहाल होगा। ओपेक और तेल पैदा करने वाले दीगर इत्तेहादी ममालिक ने मईशतों की बहाली पर खाम तेल पैदावार यौमिया 2.1 मिलियन बैरल बढ़ाने के मंसूबे की तस्दीक की है। तेल पैदा करने वाले मुल्कों के वज़राए तवानाई ने यह फैसला एक ऑनलाइन इजलास में किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि मार्केट की हालिया पेशरफ्त ने तस्दीक की है कि अप्रैल में तेल की पैदावार में बतदरीज बढ़ाने का फैसला बिल्कुल ठीक था। आलमी इदारा सेहत ने चीन की साइनोवैक को भी मंजूरी दे दी। आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन की कोरोना वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। साइनोवैक पाकिस्तान में पहले ही बड़े पैमाने पर शहरियों को लगाई जा रही है। खबरसार इदारे FPA के मुताबिक ये चीन की तैयार करदा दूसरी वैक्सीन है जिसके इस्तेमाल की WHO ने मंजूरी दी है। मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के सेहत के इस इदारे ने एक बयान में कहा था कि WHO ने साइनोवैक की कोरोना वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल के मंजूर किया है। वैक्सीन खरीदने वाले मुल्कों, उसके लिए फंडिंग करने वालों, खरीदारी करने वाली एजेंसियों और कम्यूनिटीज़ को यकीन दिलाया जाता है कि साइनोवैक तैयारी अफादियत और महफूज होने के आलमी मेयार पर पूरा उतरती है। पाकिस्तान में NCOC ने बताया था कि जून में पाकिस्तान को वैक्सीन की 50 लाख खुराकें पहुंच रही हैं, जिनमें चीन की साइनोवैक भी शामिल है। ख्याल रहे गुज़श्ता माह आलमी इदारा सेहत ने चीन की पहली कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। दुनिया में अब तक 4 कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही हैं। औसर इकामा और वीज़ा सऊदी अरब कब जा सकेंगे? सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस से महफूज रहते हुए मुकर्रर ज़वाबित के तहत मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। उसके अलावा फ़ज़ाइल जो सफ़र हैं उस पर भी पाबंदियाँ उठाए लगी हैं। जस्ट चंद ममालिक जो हैं वो बाकी हैं जिन पर जो है सफ़र पर पाबंदी के ख़ात्मे की जो है वो बाकी है। बाकी तमाम जो ममालिक हैं उन पर बहाल कर दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए आपके सवालात मौसूल हुए हैं। माहिल अली शाह कहते हैं कि हज के बारे में पूछना है। उनका सवाल है कि विज़िट वीज़ा के बारे में क्या है। उनका कहना है कि जो लोग विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद हैं क्या वो हज कर सकते हैं। कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों को हज की इजाज़त नहीं होती। आम हालात में हज की अदायगी के लिए जो कानून है उसके मुताबिक सऊदी या गैर मुल्की के लिए लाजमी है कि हज की अदायगी के लिए एक हज से दूसरे हज तक 5 साल का वक्फ़ा हो। गैर मुल्कियों के लिए दूसरी अहम तरीन शर्त इकामा, जिसे रहायशी परमिट कहा जाता है, होना ज़रूरी है। आमतौर पर विज़िट वीज़े पर आने वालों के वीज़े पर एक नोट लगाया जाता है जिसमें लिखा होता है क्लियरली कि हज की इजाज़त नहीं।
سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کو جن کے پاس اقامہ ہوتا ہے انہیں بھی حج کرنے کے لیے باقاعدہ تصریح حاصل کرنا پڑتی ہے، جس کے بغیر حج کے مہینوں میں مکہ داخل نہیں ہو سکتے۔ سید رسول امان کہتے ہیں، کیا یہ خبر سچ ہے کہ وہی افراد سعودی عرب جا سکیں گے جن کا اقامہ اور ویزا ویلڈ ہوگا، اور وہ بھی تب واپس جا سکیں گے جب کرونا ویکسین لگی ہوگی؟ ایوان شاہی کی جانب سے جاری احکامات میں غیر ملکیوں کے اقامہ اور خوش زدہ کی مدت میں آٹومیٹک طور پر وہ 2 جون 2021 تک توسیع کی گئی ہے۔ جاری ہونے والے احکامات کے تحت سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ہوئے تمام غیر ملکی کارکن جن کے خروج زدہ ایگزٹ انٹری ایکسپائر ہو رہے تھے اس میں توسیع کی گئی ہے۔ جہاں تک واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں کرونا کے کیسز میں کمی تو ہو رہی ہے، لیکن عالمی سطح پر سفری پابندیاں اس کو اٹھائے جانے کے بارے میں بہت جلد انشاءاللہ اس میں کچھ خوشخبری ملے گی، لیکن فی الوقت اس کے بارے میں کوئی کنفرم ڈیٹ دینا پاسبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ عبدالصبور شیخ پوچھتے ہیں، کیا موجودہ حالات میں کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ کرونا وائرس کی وجہ سے بیشتر کام آن لائن جاری ہیں۔ معمولات زندگی بحال ہونے کے بعد درخواستیں ویسے بھی جاری ہیں اور دفاتر بھی اوپن ہو چکے ہیں۔ جہاں تک سوال کفالت کی تبدیلی کا ہے، اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں۔ آپ جب چاہیں آن لائن ڈیمانڈ، جسے عربی میں طلب کہتے ہیں، نئے کفیل کو بھیجیں۔ مقررہ فیس جمع کرنے کے بعد آپ اسپانسرشپ چینج کر سکتے ہیں۔ کے خاتمے کے بعد 11 ملکوں سے آنے والے مسافروں کے لیے شرائط کیا ہیں؟ جن 11 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو مشروط اجازت دی ہے، اس میں پاکستان اور انڈیا شامل نہیں، تاہم اب صرف 9 ملکوں سے مسافروں کے سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے۔ وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر 2 فروری 2021 کو 20 ممالک پر پابندی لگائی گئی تھی، جن میں سے 11 ممالک پر 30 مئی کو پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ ان ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو جنہیں استثناء نہیں قرنطینہ کے ضوابط کرتے ہوئے اس کے 7 دن ہوٹل میں گزارنا ہوں گے، اور اس کے علاوہ 6 دن ان کو قرنطینہ کی پابندی کے دوران PCR کا ٹیسٹ کروانا ہوگا، جس کی رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد ہی وہ معمول کے مطابق قرنطینہ کی پابندی ختم کر سکیں گے۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کی جوازات نے آپ کے فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی کو آپ کے جو فائنل ایگزٹ کے ساتھ اس کے ساتھ جو جتنے بھی بل ہیں ڈیو بل ہیں اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا ہے۔ اب آپ کا خروج نہائی تب تک نہیں لگے گا اگر آپ کے ڈیوز جب تک کلیئر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے دوران کوئی بھی موبائل کا بل ہے یا کسی بھی قسم کا بل آپ کا ڈیو ہوگا، وہ آپ کا تب تک فائنل ایگزٹ نہیں لگے گا جب تک آپ وہ تمام وہ چیزیں پے نہیں کر دیتے۔ ریاض کے بازار میں آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایک بازار میں منگل کو آگ لگی تھی، تاہم شہری دفاع نے اس پر قابو پا کے اس کو ختم کر دیا۔ آتم ویب سائٹ کے مطابق شہری دفاع کے محکمے نے بعد میں ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شہری دفاع نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ تجارتی اداروں اور گھروں میں آگ اور گیس کے بچاؤ کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر رکھیں۔ کرونا میں مبتلا شہری کی اردن سے سعودی عرب منتقلی۔ سعودی وزارت دفاع کے ماتحت صحت خدمات پر مامور فضائی ایمبولینس نے کورونا سے متاثر سعودی شہری کو اردن سے سعودی عرب منتقل کیا ہے۔ وزارت صحت کی اسپیشل میڈیکل ٹیم کے تعاون سے یہ کام انجام دیا گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مقامی شہری کو اردن سے سعودی عرب لانے کی ہدایات جاری کی تھی۔ وزارت اسلامی کے 22,000 سے زیادہ تفتیشی دورے، مزید 16 مساجد بحال۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور نے 6 علاقوں میں نمازیوں کے کورونا میں مبتلا ہو جانے پر عارضی طور پر بند کی جانے والی مزید 16 مساجد سینیٹائزنگ کے بعد بحال کر دی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔